Uy, natay hold up po nun. Hold up ni, ay glihok. Sir, wala magoy kwarta, sir. Ay atik-atik na pusilo na karon. Wa man ko nangatik, sir. I-Gcash na lang nako. Pagtarong ba? Oh, Gcash number na ko. Pila man rin sulod ano mong Gcash? 50,000, sir. Pero naaman ni charge, sir. Ha? Pila man rin charge na? Mga 5,000 pod, sir. 5,000? Tayo ka ha? Isend ha? Oh, 5,000 oh. Lagi, sir. Isend lagi nako, sir. Sige, sir. Isend ha? 5,000. 50,000 Gcash. Ako may lugi ato. Galanggaw.